The journey of the housing settlement, building homes and building lives. This is the story of Tubigon Island and Mainland Homeowners Association in owning of their home, a convergent project of the municipal government of Tubigon Bohol. This is a story of its mandate as a local government unit is giving life towards answering the Magna Carta of the poor and the 10 basic needs of our people. In providing and lifting the standard of living and quality of life of the poor, and providing them with sustained opportunities for growth and development, and to invest the anti-poverty programs, building homes, building lives, building communities, a gender-responsive urban poor convergence program anchored on the housing resettlement project of municipality of Tubigon Bohol. The whole government in action approach is the most effective approach in our poverty reduction. This convergence program is basically initiated by the local government of Tubigon in coordination with the National Anti-Poverty Commission through the office of former Undersecretary Paterna M. Ruiz and relevant national, regional, and other local agencies, particularly anchored on the housing project of the National Housing Authority, and with the assistance of the Office of Congressman, First District Congressman Edgar M. Chato. The location of this convergent housing project is in Barangay Hinorokan, Tubigon, Bohol, with a total beneficiary around of 322 families from the alien barangays of Bagonbanwa, Batasan, Bocabo, Bilang-Bilangan, and Pagkapasan, and 2 of the mainland barangays of Hinorokan and Yawan. The other programs will follow through that would address on economic and livelihood development and all capacity building for sector and value formation activities. Housing is the most concrete form of empowering the basic sector, ating bahay, ating pamamahay, at masasabi natin a home for our families. Ako si Alberto Canyonillo, presidente sa Island Mukabok ni Burod Association. Ako'y membro nga 32 kabuk sa pabahay nga ang nagpasiugda si Mayor William Howe. Ako si Adelina Tayoni Balorio, usa ka opisyal sa Board of Directors sa Temhoa Congressman. Unya, kagawad ko sa among barangay Mukabok Island. Lisod kay among pangita diri sa isla kung mubawd o magbagbagyo, wala jud mi piso among income, Congressman. Unya, ang among mga estudyante naa dito sa Tubigon ng eskwela, maglisod naman gani ni og abang, kay mahal na kay abang dito sa matag per head sa estudyante, Congressman. Hinatungtain mo inyo kining hatagan og pagtagad ang among kinasingkasing nga paghangyo diha kaninyo, Congressman Chato. Daghang salamat. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Delia Gallardo, taga Bagong Banwa, Tubigon, Bohol. Ako ang president diri sa Bagong Banwa. Aduna ko'y 18 ka membro nako diri sa barangay Bagong Banwa. Dili jud lalim ang mupuyo diri sa maong isla. Kay sa pagkatinuod lang ang amo ang kahimtang diri dili na jud safe, kay ang dagat mukalit lang og taob nga maabot na jud sa amo ang kuan, sa amo ang balay na jud nga hapit na jud malapawan. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Lilian Plarisan, isip ko sa kakagawad dinhi sa Isla Barangay Bagong Banwa. Mangayo ko ninyo tabang niini sa among proyekto nga kining among ihimo karong adlaw nga maprobahan ni Congressman Edgar Chato. Ako si Julita
membro sa Belina Association. Maayong hapon kaninyo, Congressman Edgar Chato. Mangayo untami og dugang nga budget nga para sa among pabahay. Kung manghinaot ko nga maluoy yung tamo namo kay gusto lang gid namo nga mobalhin sa among pabahay nga kuwangan pa nga among budget. Manghinaot mi nga inyong tabangan sa among maginahanglan nga budget para sa among pabahay. Daghan kayong salamat. Ako si Concordia Better is kanang kagawad sa Barangay Blinglangan. Manghinaot ko ni Edgar M. Chato nga tabangi mi aron ang among mga katawhan sa Blinglangan. Mahiluna diya sa Minlan kay lisod kaayo diri sa isla og mag-high tide. Og manghinaot ko nga mapaabot nimo og panalanginan mi sa Ginoo maabot diha nga kaapsayan ang among mga katawhan. May adlaw na tong tanan. Ako si Pilomena Umpad, usa ka membro sa IPSA. Ako muauhag ko sa atong Congressman Edgar Chato nga unta motabang siya namo sa among kahimtang diri sa isla. Kay makaluluoy nami og panahon na labi nagsingabot na ang panahon nga Desyembre mao man tong hitabo agyud sa amo ang mga bahay nga nangaguba tungod adtong bagyong Odette. Congressman nga unta matabangan minimo ning among isla sa Pangapasan. Ako si Virginia Caba, Barangay Kagawad sa Maong Isla. Naghangyo kanimo Congressman Edgar Chato nga imo untang matabangan ang among proyekto nga pambahay. Mayong buntag, ako si Rodrigo Cusikol, Barangay Captain sa Batasan Island, sa Bigon Bohol. Isip amahan sa barangay, manghinaot ang ko Congressman Edgar Chato nga ning akong gipamong karon ay mo untang tagag pagtagad aron sa na ang mga problema sa among isla nga kung dunay mga kalamidad kining duna untay kabalhinan o kapuy-an ng gyud sa maong mga katawhan diri sa among isla. Ako si Melde Rose Abisya, President sa BIHA or Batasan Island Housing Association. Sukad nga giatake miglinog niadtong 2013 among isla na submerge na kada high tide. Ang tubig dagat moabot na sa among kalsada lampas tuhod kung moabot na ang 2.0 nga high tide. Manghinaot mi nga unta maapilan mig budget sa 2024. Madungog na kini ang among mga hangyo. Usa manghinaot mi nga sa sunod tuig maamo na makabot ang dugay na namong pangandoy. Ako si Teresita Dardo, Secretary sa GISA, Giwanon Informal Shelter Association. Kami diri nagapuyo sa Giwanon Evacuation Center. Congressman Edgar Chato, hinaot nga imo kami matabangan sa imong malumong kasing-kasing. Kaya kami na nagapag-abot din kami sa imong dakong katabang tungod para matukuran kami sa 322 ka housing nga diri itukod sa among evacuation diri sa Tubigon, Giwanon kulang araw. Hinaot unta nga imo kami matabangan. O pangayo po kami o dakong pasalamat ni Engineer William Howe. Daghang salamat og maayong adlaw. Mayong adlaw, ako si Jonathan Palma, Presidente sa PAUSA, Ulang Araw Settler Association. Gikan pa kami sa panahon sa linog ug nabalhin kami diri dapita tungod kay walay may tarong nga kapuy-anan ug ang among kahimtang diri subok pamalandungon nagi mi sa kalisod nga kahimtang labi na sa panahon nga tigulan ug kami nga mga lumulupyo ni dapita naghangyo kanimo Congressman Edgar Chato sa dugang pang budget kay kini among dapit mao kaning dapit nga pagatukuron og housing para kaming tanan nga nagapuyo diri ma-relocate ug matagaan og eksakto nga panimalay. Sa uban sa malumong kasing-kasing among panghangyo kanimo Congressman Edgar Chato nga duna pay dugang nga budget para sa among moabot nga housing. Mayong adlaw,
Ako si Mary Queen Ann Bourbon Cahegas, presidente sa Team OWA, Tubigon Isles and Mainland Homeowners Association. Aduna ako'y 322 ka mga membro o pamilya. Ang 5 ka isla o 2 ka mga mainland. Nagapuyo kami sa danger zone nga lugar. Naglangkob kini sa mga pamilya sa mga taga-isla. Kami tanan mga membro naningkamot nga naa mi mahimong pabahay sa mainland. Ilabi na sa isla nga na naus-us siya og pila ka mga metro tungod sa linog. Nagsugod ang among asosasyon sa February 18, 2018 together sa Social Housing Finance Corporation kay mo-avail ni sa ilang Community Mortgage Program together sa LGU, Local Government Unit. Pero nadismaya ang maong nga mga membro kay walay budget ang Social Housing Finance Corporation. Sa dugay na mo hinuwat apan wala maangko ng among damgo nga magkabalay sa mainland. Apan nalipay kami nga naa na ang NHA, National Housing Authority, nga naa sila'y budget 25 million para sa maong pabahay nga pagahimuon diri sa mainland. Pero dili kini kaigo congressman sa 322 ka mga membro sa isla ug sa mainland. Hinaot unta nga imuming matabangan Congressman Edgar Chato nga madugangan ang among budget sa maong proyekto nga mubarog kini. Unya mabalhin na ang mga tao sa isla diri sa mainland. Hinaot unta nga dunggon nimo among pangayo, Congressman, nga madungagan ang mao nga 25 million. Kaya ang among kinahanglan is 351 million para lang mubarog kini nga maong proyekto. I-relocate ang 322 ka mga membro sa Team HOA dito sa Barangay Hinunukan. Naglangkob kini sa 5 ka isla ug 2 ka mainland. Mao ang Batasan, Bilang-Bilangan, Bagong Banwa, Pangapasan ug Mocabo. 2 ka mainland mao ang Giwanon ug Hinunukan. Yes, it's true. These people are highly exposed to the hazard of typhoon, storm surge, and even tidal flooding. And the only solution to get them out from this vulnerable situation is relocation. Yes. However, relying on the LGU's capacity to realize this goal for them is impossible. Yeah, we have limited, budget, and this project requires a huge amount of budget. So I think we need the help of the national government agencies, the non-government organization, and also from the private sector. So hopefully the Congress can also look into this and find a budget to be given this needed allocation to realize this project and to bring these people out of their dire situation and provide them permanent, safe housing through a relocation project. So they are in need of immediate help. Yeah. Congressman Edgar Chato, tuga among hangyo, mabatulangan ang among budget para sa among pabahay. Daghang salamat.